सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। Assalamu alaikum, inter part 1. Welcome to my class, and let's move back to the lesson, that is God be praised. Let me do some reading. Until then, please open your books and take your pens in your hand for noting down the material. That is, overjoyed, Shamim Ahmed picked up his yardstick, uttered in the name of Allah, silently measured 7 yards, picked up the large pair of scissors and cut the cloth. He then folded it neatly and placed it before Maulvi Abul with respect. He almost seemed to be offering it as a gift. How much could I pay? Maulvi Abul asked. Out of respect, Shamim Ahmed hesitated for a moment, rubbed his palms, cleared his throat and replied, at the rate of 6 rupees per yard, it will be 42 rupees, sir. Surat hal ye thi कि Maulvi Abul was trying to search a suitable match for his daughter Mehran, and Shamim Ahmed was in the form of blessing for him. And now Maulvi Abul is on Shamim Ahmed's shop to buy a piece of cloth, and I also told you that Maulvi Abul was supposing to get it free. But let's see what happens now. Overjoyed means to be very much happy. खुशी से फूले ना समाते हुए या बहुत ज़्यादा खुश होते हुए शमीम अहमद picked up his yardstick. शमीम अहमद ने अपना गज उठाया. Yardstick, that is a type of stick that measures the cloth. गज उठाया. Uttered, पढ़ी, in the name of Allah, बिस्मिल्लाह, silently, खामोशी से, measured, पैमाइश की, 7 yards, 7 गज, picked up the large pair of scissors, बड़ी सी कैंची उठाई, and cut the cloth, और कपड़े को काट दिया. He then folded, फिर उसने उसे तय किया, it neatly, सफाई से, and placed it before मौलवी अबुल, और उसे मौलवी अबुल के सामने यूं रखा, with respect, एहतराम के साथ, और उसे मौलवी अबुल के सामने एहतराम के साथ रख दिया. He almost seemed to be offering, वो यूं दिखाई देता था जैसे पेश कर रहा हो ये कपड़ा as a gift, तोहफे के तौर पर. How much should I pay? मुझे कितना अदा करना चाहिए, यानी मैं इसकी कितनी कीमत अदा करूं? मौलवी अबुल asked, मौलवी अबुल ने पूछा. Out of respect, एहतराम की वजह से, शमीम अहमद hesitated, शमीम अहमद हिचकिचाया, for a moment, एक लम्हे के लिए, rubbed his palms, अपनी हथेलियां मली, cleared his throat, अपना गला साफ किया, and replied, और जवाब दिया, at the rate of 6 rupees, 6 रुपए पर यार्ड, 6 रुपए फी गज के हिसाब से, it will be 42 rupees, sir, जनाब ये 42 रुपए बने. His words fell like a bombshell. उसके अल्फाज किसी बॉम्ब की तरह गिरे on मौलवी अबुल पर. Suddenly, अचानक, he felt, उसने महसूस किया, as if bundle after bundle, जैसे थान के बाद थान of cloth, कपड़ों के, जैसे कपड़ों के थान from the various shelves, मुख्तलिफ खानों में से, were falling over him, उस पर गिर रहे थे. Out of rupees 43, अब बच्चों मौलवी अबुल के पास कुल कितनी रकम थी? 43 रुपीस. कपड़े की कितनी रकम बनी? 42 रुपीस. तो आउट ऑफ 43, 43 रुपए में से ही kept a rupee, उसने 1 रुपया रखा, एंड क्विकली, और जल्दी से, पेड द रेस्ट, बाकी की रकम अदा कर दी. तो शमीम अहमद को
Thank you, sir. बहुत शुक्रिया जनाब. शमीम said. शमीम ने कहा. Flushing सुर्ख होते हुए with happiness, खुशी के साथ. You have graciously become my first customer. graciously मेहरबानी से आप become my first customer, मेरे पहले ग्राहक बन गए हैं. I consider it, मैं इसे समझता हूँ, a good omen, एक अच्छा शगुन समझता हूँ. That is why, इस वजह से I have not offered you, मैंने ये आपको पेश नहीं किया. Any concession, मैंने आपको कोई रियायत नहीं दी. बेटे that is a thing because that he was the first customer of शमीम अहमद शॉप, तो वो इसको एक बुरी इलामत समझता था कि पहले ग्राहक को ही मैं मुफ्त पकड़ा दूं. इस वजह से उसने एक ओमन के तौर पे उससे पैसे ले लिए और उसने उसका इजहार भी किया कि मैंने आपसे पैसे क्यों लिए हैं. That's why I have not offered you any concession today, but I am your humble servant. But I am, लेकिन मैं हूँ your humble servant, आपका अदना खादम जनाब. I'll, God willing, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं compensate, तलाफी करूँगा you, आपको soon, जल्द, in some other day, किसी दूसरे दिन मैं इस चीज़ की तलाफी कर दूँगा. मौलवी अबुल placed the bundle of cloth under his arm. मौलवी अबुल ने प्लेस्ड रखा द बंडल ऑफ क्लॉथ, कपड़े का थान, अंडर हिज आर्म, अपनी बगल के नीचे, एंड गॉट अप, और खड़ा हो गया, टू लीव, जाने के लिए. ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, ब्लेस्ड शमीम अहमद को दुआएं दी, एंड बिगैन वॉकिंग स्लोली होम, और आहिस्ता से घर की तरफ चल पड़ा. One evening, एक शाम, a few days later, कुछ दिन के बाद, someone knocked at the door, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी. He went to the door himself, वो खुद दरवाजे पर गया, and opened it, और इसको खोला. A wave of fragrance, खुशबू की एक लहर, flowed into the house, घर के अंदर आ गई. अस्सलाम वालेकुम. Reverend sir, मोहतरम जनाब, reverend mean respectful, sorry, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जनाब. He heard a familiar voice, उसने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी. बेटे now let me clear the situation. ये अब सूरत हाल ये बनेगी कि शमीम अहमद एक दिन उसके घर में आता है और मौलवी अबुल को तवक्को नहीं होती कि शमीम अहमद इस तरह उसके घर आएगा और उसकी बेटी का रिश्ता मांगेगा. तो ये कुछ सूरत जो है वो चलने लगी है. He heard a familiar voice, उसने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी. It was शमीम अहमद, ये शमीम अहमद की आवाज़ थी. After the preliminary exchange, preliminary initial exchange, सलाम दुआ, exchange तबादला of greeting, सलाम दुआ, इब्तदाई सलाम दुआ के तबादले के बाद शमीम अहमद ने hesitatingly, हिचकिचाते हुए, said, कहा, something to मौलवी अबुल से कुछ कहा, हिचकिचाते हुए मौलवी अबुल से कुछ कहा. A thrill, एक सनसनी, went through मौलवी अबुल्स ears, मौलवी अबुल के कानों में दौड़ गई. An idea came to him, उन्हें एक ख्याल आया. Instead of listening to शमीम अहमद's request, instead of की बजाय, listening सुनने की बजाय, शमीम अहमद की दरख्वास्त, on his threshold, threshold कहते हैं दहलीज पर, footstep ना, door step जो होता है. शमीम अहमद की दरख्वास्त को अपनी दहलीज पर सुनने की बजाय, he turned, वो मुड़े, and shouted, और चिल्ला कर कहा, आरिफ्स मदर, I am going out, आरिफ की माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, will be back soon, जल्द ही मैं वापस आ जाऊंगा. And he started walking towards the mosque, और उन्होंने मस्जिद की तरफ चलना शुरू किया. शमीम अहमद followed him, शमीम अहमद उनके पीछे चल पड़े, silently, खामोशी से. They went to a room at one end of the mosque. They went to a room, वो एक कमरे में गए, at one end of the mosque, मस्जिद के एक कोने पर. It was dark, उस वक्त तारीकी थी, and usually used
وہاں تاریکی تھی اور اٹ واز یوزلی یوزڈ یہ عموماً استعمال ہوتا تھا فار آفرنگ پریئرس نماز ادا کرنے کے لیے یا عبادت کے لیے ان سولیٹیوڈ. سولیٹیوڈ بیٹا کہتے ہیں تنہائی یا لونلینس, یعنی کہ وہ کمرہ تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. جی آگے چلیں. مولوی ابول went into the room. مولوی ابول کمرے میں گئے. He put a match to a dry twig. Put a match یعنی کہ انہوں نے ماچس کی تیلی لگائی. A dry twig خشک بتی کے ساتھ, یعنی کہ ماچس کی تیلی جلا کے خشک بتی کو آگ لگائی. And with it lit the earthen lamp, اور اس کے ساتھ earthen lamp مٹی کا دیا روشن کیا. The flame شولا flickered تھر تھرایا mean to move like to and fro. تھر تھرایا for a while تھوڑی دیر کے لیے. Then became steady پھر ٹھہر گیا. That happens generally when you match the flame, then you know that move to and fro for a while and then that stays. تو وہ کہتا ہے کہ وہ تھر تھرایا اور وہ پھر ٹھہر گیا. شمیم احمد was now looking nervously into the flickering flame. شمیم احمد was now looking, اب شمیم احمد دیکھ رہا تھا, نروسلی گھبراہٹ کے عالم میں, into the flickering flame جھلملاتے ہوئے شعلے کو. To put him at ease, اس کو پرسکون کرنے کے لیے, مولوی ابول said softly, مولوی ابول نے نرمی سے کہا, what is it son? بیٹا کیا بات ہے؟ شمیم احمد lowered his eyes. شمیم احمد نے اپنی نگاہیں نیچی کی. hesitated for a moment, ایک لمحے کے لیے ہچکچایا. and then replied, اور پھر جواب دیا, if you allow me sir, جناب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو I'll begin, تو میں بات شروع کروں. yes, ہاں آف کورس یقیناً بیٹا. واٹ از اٹ؟ کیا بات ہے؟ ٹو انکریج دا یوتھ, ٹو انکریج حوصلہ افزائی کرنے کے لیے, دا یوتھ اس نوجوان کی. ہی پیٹڈ مین ٹو ٹچ دا بیک, ٹو انکریج دا ادر ون, اس نے تھپکی دی اس کی پشت پر. شمیم فیلٹ ایٹ ایز, شمیم احمد کو تسلی ہوئی. but couldn't overcome, لیکن وہ قابو نہ پا سکا his embarrassment, اپنی گھبراہٹ پر. then پھر finally بالآخر mustering جمع کرتے ہوئے, to collect courage اپنی ہمت اپنا حوصلہ جمع کرتے ہوئے, he cleared his throat, اس نے اپنا گلا صاف کیا. and began in a low voice, اور دھیمی آواز میں بات شروع کی. as a matter of fact my mother should have done this. as a matter of fact, حقیقت تو یہ ہے کہ my mother should have done this, یہ بات میری ماں کو کرنی چاہیے تھی. but she is not well, لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. that's why I have come, اسی وجہ سے میں آیا ہوں. he stopped, وہ رک گیا. you did the right thing, تم نے بالکل ٹھیک بات کہی. مولوی ابول said, مولوی ابول نے کہا, affectionately شفقت سے. my request is, میری درخواست یہ ہے کہ please accept me as your slave, please accept me, برائے مہربانی مجھے قبول کر لیجئے, as your slave اپنے غلام کے طور پر. I mean میرا مطلب ہے. he stopped, وہ رک گیا. abruptly اچانک. stumbling لڑکھڑاتے ہوئے. over the words اپنے الفاظ پر, اپنے الفاظ پر لڑکھڑاتے ہوئے وہ اچانک رک گیا. مولوی ابول could not believe, مولوی ابول کو یقین نہ آیا, what he had just heard, جو بات انہوں نے ابھی سنی تھی. to make sure یقین کرنے کے لیے, he asked, انہوں نے پوچھا, what is it son, بیٹا کیا کہا؟ I don't quite understand, میں بالکل نہیں سمجھا. you wish me to accept you as, میں تمہاری کیا خواہش ہے کہ میں تمہیں کیسے قبول کروں؟ yes sir, جی جناب. as your slave اپنے غلام کے طور پر. شمیم احمد blurted out, شمیم احمد نے دھیمی آواز میں کہا. in haste جلدی سے. I mean میرا مطلب ہے, if you have no objection اگر آپ کو اعتراض نہ ہو.
تو I will send my mother, تو میں اپنی ماں کو بھجواؤں گا with the marriage proposal, شادی کا پیغام دے کر. I will be an honor, یہ میرے لیے عزت افزائی ہوگی جناب, to be your son, آپ کا بیٹا بننا. In the excitement, جوش سے, fear, خوف سے, and confusion اور گھبراہٹ کے عالم میں, he did not see, اس نے نہ دیکھے, the tears, آنسو, which had silently, جو کہ خاموشی سے, rolled down, بہہ نکلے تھے مولوی ابول کے رخساروں پر, چیکس, گالوں پر یا رخساروں پر. In that silence, اسی خاموشی میں, time almost stood still, وقت تقریباً ٹھہر گیا, for both of them, ان دونوں کے لیے. They looked dazed, dazed mean very much surprised, وہ دونوں حیران دکھائی دیتے تھے. مولوی ابول sighed, مولوی ابول نے آہ بھری, and wiped, اور صاف کیے, پونچھے, the tears, آنسو, from his eyes, اپنی آنکھوں میں سے, and his face, اور اپنے چہرے کو صاف کیا, with the loose and, کھلے ہوئے سرے, of his turban, پگڑی کے کھلے ہوئے حصے سے اپنے چہرے کو صاف کیا, in a quivering, quivering means shivering, کانپتی ہوئی voice, آواز میں, he said, انہوں نے کہا, oh اللہ, او خدایا, daughters are your helpless creatures, بیٹیاں تیری helpless, بے بس creatures, مخلوق ہیں. He caught hold of شمیم احمد's hand, انہوں نے شمیم احمد کا ہاتھ پکڑا, and added, اور مزید کہا, they are for marriage, وہ شادی کے لیے ہی ہوتی ہیں. You are my dear disciple, تم میرے عزیز شاگرد ہو. Before حافظ عبد الرحمن son is also my son, تم میرے before حافظ عبد الرحمن son, حافظ عبد الرحمن کے بیٹے سے پہلے تم میرے بھی بیٹے ہو. Come my son, come, بیٹے آؤ, آؤ, and he embraced, گلے لگا لیا شمیم احمد کو, warmly, گرم جوشی سے, اور گرم جوشی سے شمیم احمد کو گلے لگا لیا. Half an hour later, آدھے گھنٹے بعد, when he reached home, جب وہ گھر پہنچے, تو زیب النساء asked, زیب النساء نے پوچھا, where are you coming from with this wave, where are you coming from, آپ کہاں سے آ رہے ہیں, with this wave of fragrance, خوشبو کی اس لہر کے ساتھ آپ کہاں سے آ رہے ہیں. مہرن looked up, مہرن نے اوپر دیکھا, before, اس سے پہلے کہ her father, اس کے والد صاحب, could answer, جواب دے پاتے, she said, اس نے کہا, yes ابا, what a sweet perfume, جی ہاں ابا جان, کتنی پیاری خوشبو ہے, the whole house is full of it, اس سے تو پورا گھر مہک گیا ہے. Seeing him silent, انہیں خاموش دیکھتے ہوئے, his wife went to him, ان کی بیوی ان کے پاس گئی. What is it, کیا بات ہے, she inquired softly, انہوں نے نرمی سے پوچھا. مولوی ابول looked first towards his eldest daughter, مولوی ابول نے looked دیکھا, first پہلے, towards کی طرف, his eldest daughter, اپنی سب سے بڑی بیٹی کی طرف دیکھا, then پھر, towards کی طرف, the row of children, بچوں کی قطار کی طرف, who had appeared, جو کہ آگے تھے, on the scene, منظر پر. They all had clustered, وہ سب جمع ہو گئے تھے, around their sister, اپنی بہن کے گرد. They looked disappointed, وہ مایوس دکھائی دیتے تھے, for, کیونکہ he, مولوی صاحب یعنی کہ ان کے فادر, he, وہ had returned, واپس آئے تھے, empty handed, خالی ہاتھ. They had to be pleased first, سب سے پہلے انہیں خوش کرنا ضروری تھا. So he declared, اس لیے انہوں نے اعلان کیا, slowly, آہستہ سے, tonight, آج کی رات, all my children, میرے تمام بچوں کو, will get a special treat, ایک خصوصی دعوت ملے گی, a little raw sugar, تھوڑی سی شکر, with bread, روٹی کے ساتھ. بیٹے یہاں پہ لیکچر اینڈ کرتے ہیں. سچویشن آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. مولوی صاحب کی بیٹی کا پروپوزل اپروو ہو گیا ہے, شمیم احمد نے باقاعدہ اس کا رشتہ مانگا ہے. مولوی احمد
اب مولوی ابول جو ہیں بہت زیادہ خوش ہیں، بلکہ پورا گھرانہ خوش ہے. اینڈ مولوی ابول اناؤنسڈ کہ سب بچوں کو شکر کے ساتھ روٹی ملے گی. تو یو کین جسٹ سی کہ یہ ان کی بڑی اسپیشل دعوت تھی. بائی دیز ورڈز یو کین جسٹ جج دا لیول آف پاورٹی آف دیٹ فیملی، mean how much poor standard they were living. تو لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مولوی ابول had not a mind to do some work for his family. وقت گزرتا جا رہا ہے، ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں، but what مولوی ابول's reaction you can just see. انشاءاللہ I hope کہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کا یہ لیسن ختم ہو جائے گا. تب تک کے لیے بیٹے آپ اجازت دیجئے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. till then اللہ حافظ.